D'accord. Fɛn mun ye foli ani tanni ani waliɲuman dɔn an b'o ta ka ɲɛsin minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnya fɛn mun ye an ka plateforme k'a daminɛ Facebook la fɔlɔ o de ye Kanda Kibali ye n'an taara chaîne YouTube o de ye Yaya Kibali TV n'aw taara yen n'a y'aw abonné an bɛ émission fɛn fɛn kɛ a b'o sɔrɔ o chaîne kan bi ye dimanche ye lafiya don de don nka an filɛbaw an bɛ bɛɛ fo dante foli min na aw yɛrɛ sera k'a fɔ bi ta siɲɛ fɔlɔ ye dimanche caman an bɛ na dɔgɔtɔrɔsoba la an ko ma ko CSRF ani maa min bɛ ɲɔgɔn baro o de ye Amadu Dolo bɛɛ b'a wele ko dentiste yan'an ka don kuma kɔnɔ maa min bɛna ɲininkali tɛnku o de ye a denkɛ n'a balimakɛ Sɛkinɛ Amala Olagɛma bɛɛ ko ma ko Junior spécialiste maa min bɛna ɲininkali jaabi o de ye Amadu Dolo dentiste ye nka maa min bɛ ka nin jan ta ka jɛnsɛ diɲɛ fan bɛɛ o de ye Abubakar Suntara n'a ka di i bɛ se ka fɔ f'a ka ko Kulubali ka nin fana cɛsiri a baara ma nɔgɔn nka nin bɛɛ bɛ kanu de ko fɔ maintenant minnu bɛ k'an filɛ yɔrɔ jan fo ka se yɔrɔ suru ma ka daminɛ Mali kɔnɔ farafinna diɲɛ fan 14 nin jamukan a tɔgɔ de ko émission santé pour tous ko foyi tɛ kɛnɛya bɔ aw yɛrɛ ka dɔnkili mun lamɛn o de ye Mɛba Sole ye ale ko ni jugu bila cogo o cogo ka tigi ka dumuni bali nka kɛnɛya a tɛ se ka falen foyi la alhamdulillah bi an sera dɔgɔtɔrɔso la ka ban fɛn mun ye Amadu Dolo dentiste ale de bɛna an bisimila ou bien an de bɛna a bisimila Dolo i ni ɲantuma anba somɔgɔ tɔɔrɔ si la kɔri baasi t'i la alhamdulillah madamu n'u denmisɛnninw baasi foyi t'u la bɛɛ ka kɛnɛ d'accord o diyara n ye kosɛbɛ an tun ye ladi da cogo min na bi fana an nana an ko ma ko émission santé pour tous kɛrɛnkɛrɛn la mun bɛ tɛmɛ dimanche caman an ka bɔlɔlɔ sira fɛ an ko ma ko Facebook nin waati na filabaw ni lamɛnjɛkulu bɛɛ tulo bɛ an ka don kuma kɔnɔ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnjɛkulu ni an filabaw ma i ni cɛsiri fana bi ye lafiya dɔ in nka o bɛɛ la i ka baara bila k'an bisimila o fana diyara n ye kosɛbɛ a diyara n ye i ye kuma di yan Junior a diyara n ye n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ tila ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ Bayaŋara n'a lamini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ Mopti région mɔgɔw ye n ka foli bɛ maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la amin ya rabi Ala ka bi jana amin Ala kana jan kan Ala kana k'a jala in fana amin 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 Ala ko duwawu minɛ ne ni aw ni alisilamɛden bɛɛ lajɛlen amin ya rabi merci beaucoup Amadu Dolo dentiste comme aw yɛrɛ ko an kɔni ye dɔgɔnɔw ye nka aw kana sigi kɛ Segu Segu ko tɛ ko bamanankan n'o tun ye feerefɛn ye ko n'i taara Segu k'i t'a sanbaga sɔrɔ d'accord vraiment foyi tɛ kɛnɛya bɔ nin waati in fɛn mun ye Faransikaw k'u ka foli f'i ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛn la Amadu Usumani Bari a y'an kanu an b'a fɔ ko Ala ka kanu to fo ka se Kati ma i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Abubakar Garango jamukan tɛ fɔ a kɔ an yɛrɛ kɔrɔkɛba monsieur Idrissa Dolo Milimo an ka foli b'a ye o bɛ ten ko ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ d'accord Dolo bi comme
baara kun fɔlɔ kɔni an y'o kɛ ka tɛmɛ hakili la fɛn mun ye ɲinko ye an ye caman fɔ a kan nka a kɔni tɛ ban ka hali sisan e ka baara bɛnnen don mun ma hakilila jigila komi mɔgɔ ka lamɛn waati fana tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ bi mɔgɔ kura dɔ nalen don a bɛna kɛ a ka siɲɛ fɔlɔ ye ka jamukan lamɛn e yɛrɛ ka baara ye mun ye an ko ma ko dentiste spécialisation an bɛ to ka mun fɔ bakuruba la ni bɛ se ka hakilila jigin yanni ka tɛmɛ ni ɲininkali ye. ok ɲininkali diyara n ye ne ka baara bɛnnen don da kɔnɔna furakɛli de ma ni da kɔnɔna furakɛli fɔra ɲin bɛ fɔ ɲintara bɛ fɔ nɛn bɛ fɔ nalo bɛ fɔ parce que n'i y'a fɔ bamanankan yɛrɛ yɛrɛ ye nalo fana bɛ fɔ ne ka baara bɛnnen don o bana minnu b'olu la k'olu furakɛ ou bien ni ala k'an kisi ni kasara ye dɔ ye da kɔnɔna sɔrɔ ni n ko kasara a bɛ se ka kɛ ɲin bɛ se ka kari ou bien a bɛ se ka kɛ ɲin bɛ falen kolo min sanfɛ ni n kun delila ka fɔ ka tɛmɛ o bɛ se ka kari ni an b'a fɔ o ma os alvéolaire ɲin bɛ falen min sanfɛ ani os alvéolaire fana bɛ falen kolo min sanfɛ ni an b'a fɔ o ma ko maxillaire a bɛ se ka kɛ sanfɛla a bɛ se ka kɛ dugumana ye n'olu fana kari la an b'olu fana baara kɛ fana awɔ. ok d'accord ok vraiment hakilila jigila o diyara n ye kosɛbɛ hakili an ka sigi fɔlɔ tun kɛra fɛn mun ye ɲin bana ɲin bɛ brosser cogo min na a kan ka brosser heure mun na ani ɲin dimi ye maa mun minɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ mun lase adamadenw ma ɲin yɛrɛ kan ka brosser cogo min na an deli ko o kuma kɛ nka bi an ka ɲininkali bɛna boli mun kan o de ye da kɔnɔna joli ye aw yɛrɛ ko tɛ tubabu ko ma ko stomatite o tɛ n t'a dɔn n'a fɔ cogo ɲɛna comme aw ka terme ninnu a ma nɔgɔn. c'est le terme médical. d'accord docteur Amadu Dantisa da kɔnɔna joli yɛrɛ ye mun ye ne bɛ se k'o ɲɛfɔ n ye dɔɔni pour que an filaba ni an lamɛnjɛkulu ka dɔɔni faamuya o la quoi. ok a diyara n ye an b'a fɔ da kɔnɔna joli c'est toute infection ou inflammation de la cavité buccale, précisément les muqueuses de la cavité buccale, on appelle ça stomatite. Da kɔnɔna na bu fɛn o fɛn bɛ da kɔnɔna na ni joli y'o sɔrɔ ni joli bɔr'o la ou bien ni maga kɛr'o la n'o o kɛra fiɲɛ dɔ ye da kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ko stomatite. stomatite a bɛ se ka kɛ a bɛ nɛn minɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲintara minɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka nalo minɛ a bɛ se ka kɛ fana a bɛ dawolo fana minɛ yen yɔrɔ ninnu ye ni stomatite sigiyɔrɔ ye awɔ. ok d'accord d'accord Dolo an y'o faamuya kosɛbɛ maintenant a ka d'an ye ka dɔn da kɔnɔna joli suguya joli de bɛ yen. da kɔnɔna joli suguya bɛ taa suguya 7 ɲɔgɔnna na mais an b'a ta bakuruba la parce que n'an k'an b'a ta détail la a ka ca ni o ye mais bakuruba fɔli la dɔ bɛ yen o ye stomatite infectieuse o ye jumɛn ye banakisɛ bɛ minnu bila da kɔnɔ joli min bila mɔgɔ la a fɔ banakisɛ bɛ min bila mɔgɔ la plus généralement min ka ca o ye candidose de ye mɔgɔw b'o ye dabɔsi nin mɔgɔw b'o fɔ ka caya dabɔsi o fana ye min ye stomatite dɔ ye encore stomatite wɛrɛ bɛ yen o bɛ se ka kɛ virale ye virus bɛ se k'o bila mɔgɔ la banakisɛ dɔ de don virus de don o bɛ se k'a bila mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ fana a tigi ye traumatisme dɔ kɛ ou bien fɛn dɔ y'a gosi ou bien a taara fɛn dɔ gosi da kɔnɔna na joli bɛ bɔ ça aussi c'est une stomatite a bɛ se ka kɛ fana stomatite i ye fura dɔ bɛ yen a tigi bɛ ka fura in ta a mɛnnen don fura in kan a bɛ ka fura in ta o fura ninnu fana bɛ se ka stomatite bila mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ fana les herpes bana ninnu o manifestation dɔ bɛ se ka bɔ da kɔnɔna na ou bien a bɛ se ka kɛ hormonal fana ye les stomatites hormonales o ka ca
an balakaw de fɛ n'u lajɔra ou bien hakɛ to n'u lajɔra ou bien ni infection b'u la ou bien ni règle sera camancɛ ma o yɛrɛ ɲuman na jour de danger n'a sera o yɔrɔ ma s'il y a souvent des manifestations buccales a b'o olu fana kɛ bon olu damadamanin de bɛ fara ɲɔgɔn kan bakuruba fɔ la o bɛ se ka kɛ stomatite ye n'o ye dakɔnɔ joli ninnu sababu ye awɔ. D'accord. Maintenant ɲininkali sabanan bɛna kɛ mun ye e yɛrɛ fɛ bi diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye sababu ye an k'o ma ko les causes dakɔnɔna joli ninnu a kun yɛrɛ ye mun ye. Junior yanni k'i jaabi o la n'i y'a mɛn min ka gɛlɛn dɔgɔtɔrɔya la o de ye i k'a dɔn kun jumɛn bi bana furakɛli la min ka gɛlɛn kun jumɛn de b'a to ni bana bɛ mɔgɔ minɛ n'i ma se k'o kun dɔn i bɛ se k'a furakɛ cogo di. A ka gɛlɛn. Nin de b'a to nin bɛ kɛ bon n'i sera k'o jɔ est-ce que o bana bɛ na o bana tɛ se ka na comme n'a fɔ an ka kuma wɛrɛ kɔnɔna na ne y'a fɔ ka tɛmɛ pali bɛ mɔgɔ minɛ cogoya mun na il faut que condition saba ninnu ka réunir pour que pali bɛ se ka kuma bɛ se ka fɔ bon ni taara dimi nin fana ou bien ni dimi dakɔnɔna joli ninnu fana il faut avoir des choses fɛn dɔ de bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ni dakɔnɔ joli bɛ mɔgɔ minɛ n'i y'a dɔn nin sababu bɛ se ka dakɔnɔ joli bila mɔgɔ la i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o jɔ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye baloko juguya ye a tɛ fɔ ko baloko dɛsɛ dɛ baloko juguya de don parce que a tigi bɛ ka balo sɔrɔ mais farikolo mago bɛ fɛn minnu na a tigi tɛ k'o de sɔrɔ n'o ye an b'a fɔ o ma tubabukan na malnutrition ou bien a bɛ se ka kɛ minnu fana bɛ alcool min a joli ninnu fana bɛ se ka bɔ o tigiw fana da kɔnɔna na ani sikati mina ninnu joli ninnu bɛ se ka bɔ o da kɔnɔna fana na a bɛ se ka kɛ fana minnu fana bɛ yen nɔ ni farikolo nin tɛ se k'a yɛrɛ défend a tɛ se k'a yɛrɛ minɛ quoi a tɛ se k'a yɛrɛ défend contre les infections bana fitinin a tigi bɛ laada bana fitinin a tigi bɛ laada parce que fɛn minnu kan ka farikolo la défend olu affaiblilen don fɛn min bɛ se k'o bana se mɔgɔ ma o ye sida ye sida nin fana VIH sida nin fana bɛ se ka kɛ sababu ye nin joli ninnu bɛ bɔ da kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ fana comme n'a fɔ n ka kuma fɔcogo la manque de vitamine vitamine dɔw bɛ yen n'o bɛ farikolo jɛ o b'a to da kɔnɔna joli ninnu bɛ kɛ ka caya surtout a ka ca vitamine A vitamine B1 B2 B2 B6 fo ka taa se B9 ninnu ma ou bien a ka ca vitamine C nin n'o manque bɛ yen la manifestation buccale de stomatite là ça c'est obligatoire o bɛ kɛ o wajibi ye ani ni fer fana tɛ farikolo la ni farikolo mago bɛ fer la ni fer fana tɛ yen fer fana manque de fer aussi ça joue un rôle primordial stomatite kɔnɔna na o bana hakɛ damadamanin bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ka comportement jumɛn bɛ se ka kɛ ni dakɔnɔna joli min na o de ye l'insuffisance de l'hygiène bucco-dentaire o de ye an ka da sanuyali matarafabaliya ye ou bien i y'a matarafa a ma ɲɛ l'insuffisance o bɛ se ka na ni a dakɔnɔna joli ninnu nali ye awɔ. D'accord n y'o faamuya kosɛbɛ ana comme e yɛrɛ ko ko an bɔra ka dakɔnɔ joli min fɔ k'a suya ka ca bi an bɛna bakuruba kɛlɛ mun ta k'a walawala pour que an lamɛnjɛkulu ka se k'a faamuya i da tun sera ko k'a fɔ cardiose buccale cardiose buccale la o kɔni hakilila tubabukan de fana dɔn aw ka terme ninnu souvent anw ni minnu ye kunfin ye an ka dɔnniya ma se ma kosɛbɛ n'i bɛ se k'i da don a la k'a walawala pour que an ka se ka tɔmɔta tɔmɔ a la. Ok ɲininkali diyara n ye cardiose buccale plus généralement an b'o o de ye stomatite ninnu na ka caya dakɔnɔ joli ninnu na a b'a sɔrɔ a bɛ denmisɛnnin fitininw sɔrɔ surtout den fitinin ka taa se a dabɔ waati min ma a b'olu sɔrɔ kosɛbɛ n'a sɔrɔ
hakili b'a la n y'a fɔ n ko manque de vitamine bɛ se ka kɛ parce que den mun ma alité kosɛbɛ a ma nɔnɔ ba sinji min k'a fa l'enfant devient très fragile o kɔnɔna ninnu na candidose ninnu bɛ se k'o den ninnu sɔrɔ ou bien n y'a fɔ fana da kɔnɔna sanuyali matarafabaliya ou bien a ma matarafa ka ɲɛ olu bɛ se ka a kɛ ni den candidose nin ce n'est rien i bɛ taa sɔrɔ banabaatɔ da kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ a bɛ se ka denmisɛnnin fana minɛ mais a ka ca an balaka ninnu de la a bɛ manifester cogo jumɛn na fila de don candidose ye fila de candidose fɔlɔ-fɔlɔ o ye jumɛn ye min bɛ bɔ da kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a bɛ kɔnɔna na a bɛ manifester da kɔnɔna na ou bien i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔna in a bɛ manifester da kɔnɔna na ou bien a bɛ hakɛ to a bɛ se ka manifester musoya yɔrɔ fana na i bɛ da kɔnɔna manifestation fɛn o fɛn da kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ a tigi musoya fana na plus généralement n'i ye a ye i bɛ ɲininkali kɛ karisa ne nin ye e ni taamasiyɛn ye da kɔnɔna na nin ta kɔnɔna est ce que i ye den yan yɔrɔ lajɛ n'a sɔrɔ ni problème kelen t'a la awɔ a b'a la ayi a t'a la c'est juste o kɔnɔna ninnu na i bɛ se ka ɲininkali kɛ pour que ka se k'a dégager ka ni bana wɛrɛw différencier ka bɔ ɲɔgɔn na awɔ. O de ye maintenant an ko ma ko a bɛ se ka dɔn ni sira mun ye les signes o de y'a taamasiyɛnw ye sisan. Bon a taamasiyɛnw ka ca taamasiyɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye da kɔnɔna ye dimi i bɛ taa sɔrɔ n'a sɔrɔ denmisɛnnin don n'i k'i bɛ sin di a ma a bɛ ban ka sin min parce que joli bɛ da kɔnɔna na ou bien i bɛ taa sɔrɔ den bɛ ti dumuni kɛ komi n'a fɔ a ka d'a ye cogo min parce que a yɛrɛ b'a dɔn hali mɔgɔkɔrɔba ni joli bɛ da kɔnɔna na n'i bɛ fɛ ka dumuni kɛ a bɛ gêner. Effectivement. Il y a une dysphagie, difficulté ka dumuni d'avaler o problème ninnu bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ou bien encore i bɛ taa sɔrɔ dimi dɔrɔn tɛ dɛ den bɛ ban dumunikɛ yɛrɛ ma qu'on appelle ça anorexie et souvent i bɛ taa sɔrɔ den fana o yɔrɔnin de la jateminɛ min kɛ a bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ni bana in dɔrɔn tɛ nin kɛ a bɛ se ka nausée bila mɔgɔ la k'a kɛ kɔnɔ fɔ fɔɔnɔ nege b'i minɛ ou bien a bɛ se ka mɔgɔ lafɔɔnɔ a bɛ se ka den bila fɔɔnɔ na ou bien a bɛ to ka to k'a bɛ fɛ ka fɔɔnɔ mais a tɛ se ka fɔɔnɔ bana in bɛ se k'o bila mɔgɔ la mais bana nin yɛrɛ walasa k'a différencier ka bɔ da kɔnɔ bana tɔw la sin kelen de bɛ yen o de b'a différencier ka bɔ da kɔnɔ tɔw la i bɛ taa sɔrɔ den da kɔnɔna na jɛman dɔ bɛ den da kɔnɔna na c'est tapissé a nɔrɔlen don da kɔnɔna na n'i k'i b'a bɔ a bɔli ka gɛlɛn i mana bolo don a la k'i b'a wagasi i b'a sɔrɔ a nɔrɔlen don a bɔli ka gɛlɛn a bɔtɔ la tuma dɔ la pour les enfants même mɔgɔkɔrɔba dɔ i b'a ye ça va saigner a b'i joli bɔ quoi ça veut dire que c'est tapissé là-bas et mun ye malnutrition ko kuma fɔ kuma daminɛ na i bɛ taa sɔrɔ o douleur ni o fièvre ni fɛn minnu bɛ den tɔɔrɔ o bɛ den bali ka dumuni kɛ l'enfant va tomber dans la malnutrition maintenant e bɛ fɛ ka malnutrition corriger tant qu'il ma da kɔnɔna nin corriger malnutrition tu ne peux pas c'est ça le problème a faamuyali kunba yɛrɛ bɛ o de nɔfɛ i k'a faamuya ko k'a fɔ nin de bɛ nin kɛ ni nin tɛ yen o tɛ yen. Awɔ. Amadou Dantis maintenant i bɔra ka taamasiyɛn fɛn fɛn fɔ ani a bɛ manifester cogo min na est ce que ninnu a bɛ se ka furakɛ wa an ko ma ko les traitements n'a bɛ se ka furakɛ a bɛ furakɛ cogo di. Alhamdulillah bana n'i ye bana kun dɔn a furakɛli ka nɔgɔn ou bien ni y'a dɔn ni bana in de bɛ n na a furakɛli o fana a ka nɔgɔn kojugu n bɛna misaliya kelen di mɔgɔ ma furakɛli dɔ bɛ yen a ma se i k'a fɔ i bɛ wuli ka na dɔgɔtɔrɔso la i yɛrɛ bɛ se ka fɛn min kɛ i bɛ se k'olu kɛ so pour que ka se ka den furakɛ ou bien ka se ka i yɛrɛ hali ni ye mɔgɔkɔrɔba ye ka se k'i yɛrɛ furakɛ an bɛ fɛn dɔ kɛ so
mais an t'a dɔn ko k'a fɔ a nafa ka bon anw kan ou bien an t'a dɔn ko k'a fɔ an bɛ nin fɛn in k'an ka dumuni na a bɛ nafa mun ɲɛ anw ye an t'a dɔn mais a bɛ fɔ ko ka nin k'a la i fana b'a k'a la ko parce que a ka di mɔgɔ ye ou bien a bɛ ja ou bien a bɛ nin kɛ non a farikolo mɔgɔw b'a la pour que ka se ka fɛn dɔ kɛ yanni n ka o yɔrɔnin jaabi n bɛna bɔ da kɔnɔna furakɛli kɔnɔna na n bɛ taa don dugu kɔnɔ an ka waleya dɔ bɛ an bɛ fɛn min kɛ a n'a nafa ka bon an ma mais an t'a dɔn o ye fɛn jumɛn ye ni an balakaw bɛ dumuni tobi tout de suite a b'a ye u bɛ malo ta k'a sigi ɲintin sanfɛ k'a wusu effectivement n'i y'o ɲininka mun na i bɛ malo wusu ko walasa a ka bugun u b'o fɔ oui effectivement a bɛ bugun mais nafaba dɔ b'a kɔnɔna na min tɛ buguni o ye jumɛn de ye c'est de stériliser ka malokisɛ microbe bɛɛ lajɛlen faga yanni k'a kɛ ji la ou bien i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna na an b'a fɔ sisan karisa i bɛna taa yen fɛ il faut venir na ne ka fini kora a banna koli la taa di paselikɛla ninnu ka repase mais an fɛ ko fini pili bɔlen nin o de ye a fɛngɛ ye oui ça o yeli la ça c'est vrai mais nafa jumɛn b'a la fer nin a bɛ kayaya mun kɛ a bɛ da fini sanfɛ i b'a repaseli mun kɛ fini bɛ nuguya o ye kelen ye filanan fana fini kora microbe minnu bɛ fini na a b'olu fana faga i y'a faamuya et encore n bɛ b'o la n bɛ taa boulangerie nɔfɛ les boulangers la n'u bɛna fɛngɛ dilan buru dilan u bɛ buru tigɛ k'a ban u bɛ tasuma don furu kɔnɔ ka tasuma bɔ après ka sɔrɔ ka buru don a kɔnɔna na buru bɛ mɔn oui buru bɛ mɔn a bɛ buru mɔn mais a bɛ nafa jumɛn ɲɛ yanni buru ka mɔn o ye jumɛn ye a ye farini dilan a y'a munumunu ni bolo ou bien a ye machine kɛ a y'a bɛɛ ta k'a fɛngɛ a tobitɔ a dilantɔ la furu fɛngɛ kɔnɔna na a bolo kɔnɔna na a y'a bolo ou bien a ye a dilan cogo min na microbe donna ye pas le soit t'a la microbe b'a la mais n'i y'a don furu kɔnɔ buru mɔtɔ la a bɛ microbe ninnu bɛɛ lajɛlen faga a b'a stériliser mais an b'a kɛ an t'a dɔn k'a fɔ kun don mais a bɛ nafa minnu ɲɛ an ye an t'olu dɔn bon o kɔnɔna na n bɛ segin ka na i ka jaabi di n'i bɛ so i ye da kɔnɔna ye den da kɔnɔna bɛ tan da kɔnɔna bɔsilen don a bannen don dumunikɛ la a bɛ ka jouer a ka dumunikɛ ta kan la première des choses que tu fais i bɛ taa a tɔgɔ ye bitigi la i bɛ taa fɛngɛ san bicarbonate san bicarbonate kelen min bɛ kɛ farini na o de kama n ko aw ma n ko fɛn dɔ an b'a utiliser an t'a kun dɔn o de ye n bila ka taa munumunu nin bɛɛ lajɛlen na bicarbonate nin a nafaba de bɛ da kɔnɔna na a bɛ da kɔnɔna jolimisɛnnin ninnu a bɛ da kɔnɔna jolimisɛnnin ninnu a b'u lakɛlɛ n'i ye bicarbonate san on appelle il y a une cuillère à soupe an bɛ dumuni kɛ bon parce que an ye cuillère kɛ dumunikɛla ye dumunikɛla ye sinon cuillère dakɔrɔ supu minni de kama n'o tɛ cuillère tɛ kɛ ka kini dun an bɛ kini dun ni cuillère minnu ye non on appelle ça cuillère à soupe i b'a ɲɛ kelen ta ka ji sigi tasuma sanfɛ a ka wuli 1 litre d'eau a ka wuli on dit que l'eau bout à 100 degrés n'a wulila i b'a jigin i bɛ bicarbonate ɲɛ kelen k'a la k'a datugu k'a bila f'a ka suma n'a sumana i b'o ta ka coton su a la i bɛ den da kɔnɔna jɔsi n'a ye sɔgɔma tilegan fɛ wula fɛ su fɛ ni mɔgɔkɔrɔba fana don i bɛ dɔɔnin k'i da kɔnɔ k'a mara miniti saba mana dafa i bɛ da kucukucu n'a ye n'i da kucukucu n'a ye i b'a tu n'i ye daraka dun i b'a kɛ n'i ye tilela dun i b'a kɛ wulada fɛ fana i b'a kɛ su fɛ i datɔla fana i b'a kɛ i b'o kɛ tile fila tile kelen tile fila sabanan i b'a ye da kɔnɔna joli ninnu a bɛ commencer ka disparaître ka bɔ da kɔnɔna na o ma se i nana dɔgɔtɔrɔso la i nana fɛngɛ na non non ça c'est juste à la maison mais n'i nana dɔgɔtɔrɔso la nous on va t'indiquer les bains de bouche plus nystatina nystatina fana an bɛ nystatina fila de bɛ sɛbɛn i kunna pour soigner kelen o bɛ kɛ da kɔnɔna na
ça c'est local filanan ni den b'o min ni mɔgɔkɔrɔba don i b'o ta o furakisɛ bɛ a siroman fana bɛ yen nɔ i bɛ sɔrɔ k'o di o ma la personne prend ça ni inchallah avec ça ça va aller. Ok, d'accord. Docteur a bɛ se ka kɛ comme aw ka terme yɛrɛ kɔnɔna na an da ma se ɲininkali dɔ ma mais e yɛrɛ b'a dɔn n'i y'o fɔ o nafa bɛ se an lamɛnjɛkulu ni an filɛbaaw ma maintenant nin bɛɛ kɔnɔna na mun ye k'a daminɛ anw yɛrɛ la fo ka se denmansaw ma bɛɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn de ye? Ok sisan n bɛna kuma an mɔgɔ bɛ fɛn dɔ la mais an t'a dɔn ko k'a fɔ ko an mɔgɔ ɲɛ fɛn don n bɛna kuma o kan dɔɔni an bɛ fɛn dɔ bila an kɔfɛ alors que c'est quelque chose primordial chez nous an ka nafamafɛn de don mais anw t'a jate fɛn ɲɛnama ye k'a sɔrɔ i b'a fɛn kɛ a tɛ tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ miniti kelen kan tile journée ou bien dɔgɔkun kelen kɔnɔ a tɛ tɛmɛ miniti kelen kan i k'o sacrifier dɔrɔn pour ton enfant mais nous on ne sait pas o ye mun de ye denba bɛɛ parce que nous les papas là on n'a pas le temps mais parce que den ni ba de bɛ ɲɔgɔn kan ka caya même les papas qui ont au moins un peu de temps i bɛ se k'a k'i ka so kɔnɔ c'est pas un problème et puis c'est très avantageux parce que a nafa bɛ e mun ye fa ye a nafa bɛ e de kan ka tɛmɛ ba yɛrɛ kan parce que ni den banana dɔrɔn a bɛ cɛ ka na di e de ma a den manana a ye taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la il va s'assurer c'est le papa juste dɔgɔkun kɔnɔ i bɛ tile kelen lajɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ou bien i k'i jija dɔgɔkun kɔnɔna na siɲɛ kelen i ka den gɛrɛ i la i da waga n k'a lajɛ i yɛrɛ ka den da waga i k'a lajɛ den nun kɔnɔna lajɛ den tulo kɔnɔna lajɛ nin yɔrɔ saba nin n'i bɛ k'a kɛ dɔgɔkun kɔnɔ ka den surveiller den ka bana caman bɛ yen a tɛ cun i kan den bannen don ka dumuni kɛ dɛ i ye da kɔnɔna lajɛ i y'a sɔrɔ bilenman dɔ bɛ da kɔnɔna yɔrɔ dɔ bilenlen don ou bien ɲɛ bɛ fɛn dɔ nɔrɔlen na da kɔnɔna min tɛ kɔrɔlen ye semaine tɛmɛnen ne y'a lajɛ nin kun tɛ den da kɔnɔ mais bi a tɛ ka kununko ni bi cɛ a tɛ ka dumuni kɛ i yɛrɛ lajɛ nin tɛ da kɔnɔna fɛn wɛrɛ ye a furakɛli ka nɔgɔ o la ou bien i ye den tulo kɔnɔna lajɛ i ye tulo fɔlɔ in lajɛ ka filanan lajɛ ne min ye tulo fɔlɔ in kɔnɔ o ɲɔgɔnna tɛ tulo filanan in kɔnɔ den bɛ kasi sufɛ a b'an tɔɔrɔ a bɛ ka kasi fari bɛ kalaya mun de b'a la i bɛ jateminɛ kɛ tulo lajɛ da kɔnɔna lajɛ nun kɔnɔna lajɛ plus généralement o de ka ca min bɛ den bali ka sunɔgɔ parce que hali tulodimi jalan n'i bɛ den na ni i ye sin don den da kɔnɔ a tɛ sɔn pourquoi parce que n'a k'a bɛna sin min en tétant ça lui fait mal la mastication ou bien a bɛna da mɔsɔnni mun kɛ sin nɔfɛ dimi de bɛ wuli a bɛ kɛ kɔnɔ fɛ kɔnɔ ko da kɔnɔna de la joli bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ da kɔnɔna na joli tɛ tulo kɔnɔna problème de don i bɛ taa sɔrɔ sufɛ fana i b'a ye den fari bɛ kalaya den tɛ sɔn ka da n'i y'a da dɔrɔn a bɛ wuli den tɛ sɔn ka da sufɛ kɔni ni su kɔrɔ den tɛ sɔn non den ninnu kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ peut-être kuru dɔ b'a kɔnɔna na an ka sujet to yen mais c'est des explications que je vais vous donner nun kɔnɔna i b'a sɔrɔ kuru dɔ b'a kɔnɔna na n bɛ misaliya di den kunkolo zɛmɛ mago bɛ ou bien fogofogo mago bɛ fiɲɛ litiri 10 de la a fiɲɛ sama o sama litiri 10 bɛ tɛmɛ fiɲɛ jigin o jigin a bɛ o ɲɔgɔnna fili mais ni kuru bɛ nun kɔnɔna na est-ce que fiɲɛ 10 bɛ se ka tɛmɛ 10 tɛ se ka tɛmɛ ni 10 tɛ se ka tɛmɛ 5 ou bien 6 min bɛ tɛmɛ c'est insuffisant pour le cerveau qu'est-ce qui va se passer n tɛna se ka den tɛ sɔn ka da parce que n'a y'a da dɔrɔn nun fɛn ka min kɛ a tɛ fiɲɛ sɔrɔ ou bien a b'a da waga a bɛ ɲɔgɔn ni da ye den nin mura in juguyara f'a bɛ ɲɔgɔn ni da nin mais mura in fana bɛ jigin kan kɔnɔna fana na parce que dɔw ka mura ji nin a tɛ jigin kuru in b'a to au lieu k'a ka bɔ ɲɛfɛla fɛ a bɛ jigin kɔnɔna fɛ c'est ce qui va amener des problèmes de pharyngite et puis o pharyngite fana bɛna répercuter da kɔnɔna na
que nous on appelle a bɛ se ka pharyngite ka compliqué ka kɛ angine ye ou bien a bɛ se ka na da kɔnɔna tɔ na n ye maladie minnu fɔ comme n ye maladie min fɔ sisan comme stomatite a bɛ se ka na n'o stomatite ninnu ye parce que cette partie là aussi fait partie de la cavité buccale o yɔrɔ ninnu na an b'a lajɛ ka to k'a fɔ bangebaaw ɲɛna a ye to ka denw jateminɛ so kɔnɔna na yanni a ka se problème ma parce que n'a kɛra problème ye dépense de bɛna caya bi bi na on sait maintenant fɛn sɔrɔlen bɛ cogo min. a ma nɔgɔ ok d'accord vraiment nin diyara n ye kosɛbɛ comme e yɛrɛ bɔra ka ladilikan mun di denmansaw ma cogo min na ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛli ye halisa an bɛ se ka na i ka baara yɛrɛ kɔnɔ bi an ye thème mun ta a bɛ se ka kɛ an da ma se yɔrɔ dɔw ma n'o farankan b'i bolo i bɛ se k'o fɔ an lamɛnjɛkulu ɲɛna yanni sigida wɛrɛ cɛ. ok a diyara n ye yɔrɔnin kelen n bɛ fɛ k'o fara kuma kan ni o ye stomatite ninnu kɔnɔna ye stomatite hormonal n'o de ye n y'a fɔ ka ca an balaka ninnu fɛ yen nɔ mɔgɔw ka jateminɛ kɛ les stomatites hormonales la plus généralement olu de ka jugu muso kɔnɔma ma ni ɲindimi yɛrɛ yɛrɛ ye statistique dɔ bɛ yen qui a montré que muso minnu bɛ jigin k'a sɔrɔ den ma se terme na on appelle ça les prématurés jateminɛw y'a jira ko k'a fɔ n'i ye prématuré ninnu lajɛ les problèmes parodontal la n'o ye stomatite ninnu dɔ ye olu ka ca muso minnu bɛ jigin joona k'a sɔrɔ den ma se o muso ninnu de la ka tɛmɛ muso tɔ ninnu kan parce que da kɔnɔna il y a une relation entre les maladies parodontales et les prématurés. Les pourcentages, je ne me souviens pas du pourcentage exact, c'est pour ça que, mais c'est très élevé en tout cas, ça part dans les 65%, ça va dans les 65%. C'est pour ça que je ne me souviens pas très bien, mais à relation bien quoi. Ne bɛ se ka o fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko k'a fɔ da kɔnɔna problème ti dɔrɔn ye min bala ka dumuni kɛ a bɛ se ka problème wɛrɛ lase i ma komi n'a fɔ an minnu delila ka sigida tɛmɛnen na an ye minnu fɔ a bɛ se ka problème wɛrɛ lase mɔgɔ ma mɔgɔw k'a dɔn ko k'a fɔ da kɔnɔna ye santé yɔrɔ dɔ de ye adamaden i y'i hakili to a la a nafa ka bon adamaden ma. D'accord. Ok, d'accord, vraiment nin diyara n ye kosɛbɛ maintenant folikan laban jumɛn de b'i bolo bi sigi na an filɛ bana lamɛnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛn la n'a yɛrɛ ye i bɛna ladilikan mun di n'a y'o matarafa a ka ca ala fɛ doni caman bɛ bɔ denmansaw kan. Bon an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma don kuma laban tɛ yen ala kana nin kɛ n ka kuma laban ye mais nin kuma in n bɛ se ka kun cɛ ni min ye o de ye halisa an ka hakili to an da kɔnɔna nin na précisément denmisɛnninw da kɔnɔna nin i k'a suit karisa den da kɔnɔna lajɛ bi dɔgɔkun kelen a lajɛ hali ni temps b'i bolo il n'y a pas de problème chaque 3 jours i bɛ se k'i den da kɔnɔ chaque 3 jours tile saba i bɛ den da kɔnɔna a tɛ tɛmɛ 30 minutes kan den da kɔnɔna waga da waga i bɛ den da waga i b'a lajɛ nin b'a la nin b'a la nin b'a la nin t'a la nin t'a la nin t'a la ça passe ni an ye hakili tor'o la bana fɛn misɛnnin ninnu tɛna cun aw kan du kɔnɔna na ko nin ye den bali ka nin kɛ ou bien nin kɛra tan nin kɛra tan n bɛ se ka ladilikan mun di mɔgɔ ma o y'o ye a ka hakili t'o la et puis l'hygiène bucco-dentaire n'o ye da sanuyali ye an k'a matarafa minnu fana bɛ fura ta t'o yɛrɛ fan olu ka problème bɛ yen si j'ai parlé fɛngɛ kɔnɔna na n y'a fɔ n ko les médicaments fura dɔw tali prolongé olu b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ y'i bila a kan i b'a continuer i b'a ta mais a bɛ se ka nin kɔlɔlɔ ninnu lase i ma mais minnu fana bɛ fura dɔw ta minnu bɛ mɔgɔ bonya fura ninnu dafurugubani ninnu u b'u minnu ta corticoïdes de b'a la o corticoïdes ninnu bɛ mun kɛ
les systèmes là min bi farikolo la défend ka mɔgɔ bɛ nin de la farikolo mɔgɔ bɛ nin na a b'o de ta ka baara kɛ n'a ye a b'olu neutraliser a tigi bɛ minɛ a bɛ bonya alors que ça amène d'autres problèmes surtout a ka ca an balakaw de fɛ yen n furula n san 5 san 2 san 3 a tigi ma bonya a cɛ fɛ yen a ça veut dire que cɛla ma d'a la o produit ninnu fana filɛ n b'o kuma kɛ ka kuma in kuncɛ an k'o éviter la corticothérapie la à long terme na ka utiliser k'a ta c'est pas du tout bon. Ok, d'accord. Vraiment ni diyara n ye kosɛbɛ fɛn mun ye mun tun bɛ ka an filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ mun ye Kanda Kibali ye an bɛ bɛɛ fo dante foli min na n'an bɔra yen n'an taara YouTube an ka chaîne YouTube o de ye Yaya Kibali TV an ka émission a bɛɛ bɛ sɔrɔ o chaîne sanfɛ bi an ka babu bɔla mun kan o de ye dakɔnɔna joli ye an tun ye docteur ɲininka o la an kuma ko estomatite a kɛra baara ye o la dɛ estomatite dakɔnɔna joli a kun ye mun ye n'a suguya joli de bɛ yen docteur da sera a ma a kun yɛrɛ ye mun ye tubabu ko ma ko les causes a da donna la ka walawala o cɛ la a tun ye kelen ta an ko ma ko cardidose bicale a y'o walawala o fana ka ca nka a ye kelen ta nka sigi wɛrɛ la ni ala sɔnna n'an nana an bɛna tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye bon cardidose bicale fana a signe a bɛ manifester cogo di a kun ye mun ye a y'o ɲɛfɔ an ye a bɛ se ka furakɛ cogo min na fana a y'o fana ladilikan d'an ma nka fɛn mun ye denmansaw u jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye ka occuper denw na hali n'a kɛra semaine kɔnɔ ko siɲɛ kelen k'aw to ka denw lajɛ yɔrɔ sababu mun fɔra ko nafaba de b'a la an yɛrɛ ko ten ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye bi maa mun tun ye ɲininkali tɛmɛ o tun y'a denkɛ n'a balimakɛ Sakinɛ Amadu Ladamu Junior mun ye ɲininkali jaabi o de ye Amadu Dolo dentiste mun tun ye nin ja bɛɛ ta bɔlɔlɔ sira fɛ ka jɛnsɛn diɲɛ fantan naani o de ye Abubakar Suntura ye an b'a fɔ dante foli min na an b'a fɔ ko ala k'an bɛn ni sigi wɛrɛ ma tuguni